chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 7 de Only Friends Dream. Oh, le tengo miedo a este episodio, les digo, por lo que veíamos en los adelantos, pero no sé, a veces también las tomas sin contexto te engañan. Recordemos que entre Arnold y Tua pues las cosas quedaron bastante mal. Ya les dije mi opinión acerca de ese conflicto, pero pues de todos modos vamos a esperar a ver si quizá más adelante como que profundizan un poco el trasfondo de Arnold y así. Por otro lado, las cosas entre las otras dos parejas pues parecían mejorar un poquito. Al parecer el Arnold Tua se tuvo que sacrificar para eso, pero bueno, nada gente, vamos a ver cómo van las cosas en este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Tuvimos el castigo de Jack, que estuvo potente, y la llegada de Pete. Ahora, me pregunto si lo de Pete queda ahí nomás o va a volver a tomar partida en todo esto. Ahora se le llama así, buenos términos. Se hablaban como bros, ¿no? Uy. Uy. Uy, los dos mirándolo. Le está informando. Ay, güey, sí es muy lindo. Tiene esos ojitos de ciervo. Y él tratando de convencerse a sí mismo de que no le importa. Le empujaban. Salida de Bellas Artes. Es como un paseo de la facultad. No. Ay, amé que los hayan sacado en cortes a las tres parejas. Y mi pobre Tua retieso, güey. Pobrecito. Necesito que en una fiesta me pongan esta canción. Es que amo. Ay, no. Creo que me quiere dar infección de garganta o algo así. Que hay habitaciones para trío, dices. Pero bueno, no invitaron a Boston, así que no creo que surja alguno. ¿ทำไมปีนี้เราทำไม่พอวะก็ลองเดทกันด้วยอ่ะคราวก่อนก็นอนกัน2 คนต่อแต่ไม่ใช่หรอทำไมมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวนะเราได้เงินจากสปอนเซอร์มาแล้วไม่ใช่หรอวะถ้าไม่มีเงินจริงๆอ่ะก็มาเอาติ้งก็ได้เก็บเงินมาทำละครดีกว่าเว้ยไม่ได้เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเมาเรื่องใหญ่เว้ยDisculpen, me entró una llamada y ya saben que se para cuando entran las llamadas. Pero los patrocinadores son también para eventos de la facultad. Eso es raro, a menos que los que hayan venido a este viaje solo sean parte de la obra. ¿Quién? ¿Y por qué lo decía tan tranquilo? เป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์ของกูก็พอ
¿What? ¿Quién podría estar malversando los fondos? Y yo que Jack no me podría quedar tranquila. O sea, necesito que me diga de quién sospecha. เฮ้ยมึงพอพูดไอ้แจ๊กหลังนี้ตัวเมื่อหลังนั้นแล้วก็โดนกับใครวะก็น่าจะยินนี่มั้งเพราะไหนมันเป็นไงวะอันนี้อะไรกันน่าจะรุ่นวายจัดการ Le va a tocar con Arnold, ¿verdad? Wow, son tiendas gigantes. อ้าวอาโนน่าจะหลังนี้มึง Uy. Uy. Le va a pedir que le cambie, ¿verdad? ดีเลยมึงอยู่หลังติดกันเลยดีกูขอสลับกับมึงได้ปะกูอยากคุยเรื่องบทกับแจ็คอะแต่อย่างตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากเล่นหรือเปล่า Oh my god. ไม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะอันนี้เดี๋ยวไว้คุยกัน Lo mismo me pregunto, bebé. Me chequé. Faded ถ้า shorts. มันไม่คุยกับผมเลยอะผมว่าผมไม่ไหวแน่ Mi bebé. อ้าวมาเลยนะมันเป็นเรื่องด้วยวางแผนอะไรก็จะ Cariño. Uy. อ้าวลมอยู่หลังนี้เหมือนกันเหรอ Ay, no me digan que este es el trío y que no necesitamos a Boston para que surja uno. อยู่หลังนี้เหมือนกันเหรอ Ay, Dios mío. แต่ว่า No, no creo que. เรา No. ไปนอนเต้นท์อยู่ได้จะได้นอนกับคน Es puro cotorreo, gente. เฮ้ย ¿Qué digo? Pero puedo mudarme a otra tienda para que podáis estar. จะได้นอนกับสบายเฮ้ยอยู่ด้วยกันหลังนี้ก็ได้นะลม อยู่ด้วยกันหลายๆคนน่าจะสนุกดีแล้วก็อีกอย่างเราว่าเป็นอื่นก็น่าจะเป็น Su carita. นอนด้วยกันที่อ่ะมึง Le estaba pidiendo ayuda para que lo convenza, ¿verdad? ไม่มีใครทำอะไรหรอก No te vamos a comer, dice. Yo lo dudo, bebé. นอกจากว่ามึงจะทำอะไรเพื่อนกูเฮ้ยมาซี่พูดอะไรเดี๋ยวผมก็กลัวหรอกไม่กลัวหรอกผมชอบ Oh my god. No puedo con lo cute que es su carita. ได้นอนนี่ได้ Y luego boom, tan sassy. Me encanta. Ahora sí voto por el trío, gente. เฮ้ยเราไม่ถอนตัวหรอกว่าเดี๋ยวไอ้แจ็คก็เคลียร์กับมันได้เองอ่ะมึงรู้ปะมึงไม่พูดกับกูเลยสักคำไลน์ก็ไม่อ่านไม่อะไรกูเลยกูพลาดแล้วจริงๆว่ะเนี่ยมันไม่ปล่อยให้มิตรภาพระหว่างมึงกับมันจบแค่นี้หรอกเว้ยไม่รู้อย่างกูกับไอ้แจ็คดิพวกกูทะเลาะกันขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายพวกกูก็กลับมาคุยกันกูว่าอารมณ์อาจจะให้โอกาสมันไม่ได้นะก็มีแฟนเก่าไงผูกพันกันมานานเนี่ยมันก็เลยตัดกันไม่ขาดกูเนี่ยดิมีแค่ Bueno, si confiamos en que Arnold supuestamente también ha estado como que bastante preocupado durante todo este tiempo porque no se arruine la amistad, supongo que algo de empeño le va a poner, aunque se ve que no muy pronto, pero como les decía por Instagram, pues al parecer al menos ya se dio cuenta que no hace falta hacer algo más que amigos para arruinar la amistad. O sea, แค่เพื่อนที่คอยช่วยในคณะเนี่ย
ก็ใช่มึงก็มึงช่วยมันมาตลอดใช่ปะครั้งนี้มึงก็ช่วยมันเหมือนกันอะแต่ถึงแม้วิธีการของมึงครั้งนี้มันจะเป็นแบบสายเปย์นั่นแหละต่างสัตว์เลยนะมึงอะ ¿Qué? ¿Muchas veces papito dulce? ต่างสัตว์ No entendí. เลยนะมึง ¿Cómo que papito dulce? มึงโกรธว่า แต่กูว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่มันผิดหวังในตัวมึงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะมึงไปโกหกมันมากกว่า Quizá นี่ตัวคอนเทนต์ที่กู personalmente si yo descubriera que alguien me está intentando ayudar, ya sea porque pensara que no tengo dinero o algo así, aunque no sea cierto, pues no me ofendería. Pero supongo que todos reaccionamos de distinta manera. Eso sí, esto saca a relucir lo orgulloso que es Arnold. Y para mí eso es como que una pequeña red flag. Igual quizá uno de los factores que también hace que le haya dolido más es que se trata de una persona que es bastante importante para él, entonces quizá eso intensificó aún más su sentir. นี่ตัวคอนเทนต์ที่กูจะทำกับมันอะไรทีเนี่ยหลังเสร็จแล้วเนี่ยกูจะกระซิบบอกมันทุกครั้งเลยนะเว้ยว่าตัวละอ่านโหมากให้โอกาสเสียตัวนะ A tu sugar daddy. ครั้งหน้าเสียตัวจะเปย์ให้มันหนักกว่านี้อีก Si es que eso no lo enoja más. Ey, pero no hace falta que le susurres, ¿eh? Ay, ya me lo de sugar daddy. Pero siento que eso lo ofendería aún más. O sea, เมื่อกี้ที่มึงพูดก็จะถามตัวมึงพูดจริงหรือว่ามึงแค่มาเฉยตัววะ solo quería lastimarlo, ¿verdad? กูรู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยมันสำคัญกับมึงมากแค่ไหนแล้วก็ทุกๆคนในคณะด้วยยังไงกูไม่ปล่อยเรื่องส่วนตัวมาทำงานหรอกการที่มึงพูดแบบนั้นน่ะจะเท่ากับว่ามึงอ่ะแคร์ตัวมากๆเลยเว้ย ¿En qué รู้จัก aspecto? ตัวมา4 ปีมันคือคนที่ดีที่สุดเท่าที่กูรู้จักมาเลยแล้วมันก็ไม่เคยคิดได้กับใครกูว่ามึงก็รู้ Deberías saberlo. ตอนที่กูพาแต่เรื่องไม่ดีก็มีมันนี่แหละคอยช่วยตัวไว้กูเข้าใจนะเว่าโน Ay, tú estuvo para ว่า allá. สิ่งที่มันทำนะวิธีการมันอาจจะแย่หนูก็จะบอกมันได้นี่ว่าวันหลังเนี่ยอยากทำแบบนั้นอยู่ Exacto, con una charla como esa hubiera bastado. Siento que mientras las intenciones no sean malas, las cosas se pueden arreglar así. กูอยากให้มึงมองที่เจตนาของมันนะเว้ยว่ามันทำไปเพราะอะไรอาโนมึงทำอะไรได้มากกว่าที่มึงคิดจริงๆนะเว้ยกูเลยได้เพลงที่กูต้องการมาจริง ¿Me qué? La fonti- Me conseguiste el actor principal que เพลง realmente ที่กูต้อง quería. การมาจริงแล้วคนที่ทำให้มึงรู้ตัวเองได้มากขนาดเนี้ยคือคนที่จ่ายเงินให้มึงนั่นแหละ ผมแค่ไม่ชอบคนโกหกความจริงใจมันคือบันไดแรกของความสัมพันธ์ไม่รู้มันจะโกหกอะไรอยู่หรือเปล่า ¿Cuál relación si ni siquiera quieres iniciar una relación, maldita sea? ไม่รู้มันจะโกหกอะไรอยู่หรือเปล่า Ay, no, 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 no. No puedo con la exageración, güey. Está recortando. ¿Ya estuvieron ahí antes? 3 años atrás. ไอ้แจ็คต้องพาวัวเผาเยอะไก่แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดเรือมาคว่ำจมน้ำขึ้นมาเนี่ยไม่ช่วยได้เลย
มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะ กูว่ายน้ำเป็นมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูดูแลมึงได้ อ๋อ เก่งที่สุดในโลกเลยมึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำกำกับละครมีอะไรที่มึงไม่เก่งมากป่ะฮะ มีอย่างหนึ่งกูไม่เก่งติดเพชรด้วย อย่างไร ¿En ไม่ติด qué? เท่าไหร่เนี่ยทำไมกูไม่เห็นรู้เลยอ่ะแล้วไปโดนตัวไหนอ่ะ เป็นชิป101ก็สอบตก Amistad 101. เอาจริงดิ What the fuck? กูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงแล้วอ่ะ Ah, falló en ser su amigo. Porque no quería ser su amigo. เอางี้เลยดิมึงเนี่ยวางแผนพากูมาถ่ายเรือ Y por eso se alejaron ขอ tanto. เป็นแฟนนะเดี๋ยวซีนหนังเลยนะโสมเป็นผู้กำกับแล้วมึงเนี่ย Efectivamente. พวกนี้จะเป็นหรือไม่เป็น โอเค แต่ว่าอ่ะ Ay, estos dos. ต้องขอประกาศให้คนรู้นะว่ากูชนะ ¿Qué ganaste, qué? เอาเลยของมึง ก็กูเนี่ยพนันกับไอ้ตัวให้ทิมมี่ไว้ดิว่ามึงเนี่ยจะต้องขอบคุณแฟนก่อน Quiere ในที่สุด anunciarles. ไอ้ตัวกับทิมมี่ก็ต้องเรียนว่าโบราณวิธี Esperen. เรียนว่าโบราณ Creo que ahí está mal traducido. Creo que apostó a que era Jack quien preguntaría primero. Y ahora le deben tragos en Pink. Y si Dean. พวกที่เป็นดักเหนือเนี่ย ใช่ Algo así, bebé. Como siempre lo haces. ไอ้แจ๊คขอคุยมาแล้วไอ้แจ๊คขอคุยมาแล้วไอ้แจ๊คขอคุยมาแล้วเย้ Oh. Mm. Ay. Son una buena combinación, ¿qué les digo? มีไม่ได้ไม่มีคนเดียวเหรอ ก็มารอมึงนี่แหละ นี่ถึงตอนปีหนึ่งนะ เออ ตอนที่มึงขอกูเป็นแฟนอ่ะ Y él está esperando ansiosamente a que pase de nuevo. จะเปลี่ยนตอนฟาดมีเงินงานมากกว่า มึงทำกูหลงไม่ไงตอนนั้นนะฮะมึงหลงกูซะขนาดนั้นอ่ะ Jamás lo harías, bebé, seamos sinceros. ¿A quién tratas de อะไร engañar? กันปะ หวังอะไรปะเนี่ย ไม่ได้หวังแค่อยากมีคอนเทนต์กับมึงบ้างแหละ Contenido. Con él también. ขาย En su segundo paseo. ¿Y será que sí se lo pide de nuevo? No, no sé. Muy pronto, creo. Ay, son tan bonitos. ¿Qué se hizo? ¿Le picó algo? มันนั่งอะไรให้มดแต่ตรงนี้วะแดงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่ห้องแล้วกูทายาหมองให้ Oh my god. Voy a llorar. ไม่มีถอนตัวเลยนะโนกูผิดเองอะอยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเลยมึงนี่มึงเห็นกูเป็นคนยังไงวะ Pues no lo sé, bebé. Tú eres el que le hizo pensar que lo ibas a dejar.
กูไม่ Es como que, o sea, quiere que le tenga un poco de fe, pero con lo último que dijiste tampoco ayudas, ¿ok? Igual como dijo Jack, el que esté dispuesto a seguir en la obra demuestra que aún se preocupa tanto por todos los que le han puesto esfuerzo a esto, así como por Tua también, porque sabe que si él se retira así repentinamente, de algún modo todos van a culpar a Tua, y aunque no lo hicieran, él mismo se sentiría culpable. กูไม่ถอนตัวหรอกเพราะว่างานเนี้ยทำให้กูรู้จักตัวเองได้กูว่าไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะเว้ยว่ากูจะชอบการแสดงขนาดเนี้ยแล้วที่กูมาเจอประสบการณ์แบบนี้ได้มึงก็เพราะว่ามึงนะ Ok. แต่ยังไงกูก็ผิดหวังในตัวมึงอยู่ดีอะโง่กว่ากูอะเอางั้นต่อไปเนี้ยมึงมีอะไรมึงพูดกับกูเรื่องตรงๆเลยเว้ยอยากให้กูช่วยอะไรมึงบอกกูได้หมด Le hizo caso al consejo de Jack. Esta es la charla que debieron haber tenido. Y bueno, la están teniendo. เราสองคนมันเกินเพื่อนกันนะเว้ย ¡Güey! มึงยอมโทษให้กูแล้วใช่ปะเฮ้ย No sé cómo sentirme al respecto. Somos más que solo amigos, pero menos que novios y eso o sea, los sigue manteniendo en el limbo. Y a ver, siento que eso se puede ver desde dos perspectivas distintas y creo que ambas son bastante válidas. La primera es que Arnold está en su derecho, por así decirlo, de primero estar seguro de que la persona con la que va a empezar una relación cumple con ciertos requerimientos que cada uno es libre de tener. En su caso, por ejemplo, al parecer es la honestidad. Entonces, de algún modo, esto último que pasó dificulta o retrasa aún más las cosas porque precisamente Tua le mintió. Entonces, si de por sí antes el muchacho ya estaba bastante confundido, pues ahora supongo que necesita tomarse aún más tiempo. Lo bueno es que ahora al menos lo están hablando, ya le dijo que no lo vuelva a hacer. Y siento que esto último que le dijo es precisamente para hacerle entender que precisamente dado que él no solo lo ve como un amigo sino como algo más que eso, es que le dolió tanto lo que hizo. Quiere que confíe en él, en la clase de persona que es. Probablemente por eso el episodio pasado, una de las cosas que más le duele es que Tua haya pensado que era necesario mentirle o recurrir al dinero para que él lo ayude. Entonces empiezo a tener una mejor perspectiva acerca de eso. Igual les digo que al haber escuchado las razones de Tua, pues yo no me hubiera enojado tanto. Y luego acá también tuvimos el momento en el que Arnold le dice: ¿por quién me tomas? Y ahí sí no culpo a Tua porque literalmente él dijo que quizá no seguía siendo parte de la obra. Entonces, güey, ¿qué quieres que piense el pobre viendo lo enojado que estás? Ahora, pasando a la segunda perspectiva, por el lado de Tua, o en mi posición de protectora de Tua, también se puede llegar a sentir que como que le está poniendo los estándares un poco demasiado altos, siendo que aún no son nada. Él jamás hizo nada por una mala intención, literal. Una cosita más adorable y pura que tú no vas a encontrar. Entonces, ¿me entienden? Ahí hay esas dos perspectivas y les digo que ambas son bastante entendibles. Y también es lo que de algún modo hace compleja esta situación también. Y a mi chiquito lo que le preocupaba era si estaba perdonado. No lo merecía tampoco. Literal, es tortura psicológica. Ay, ahora resulta.
โดนกัดทั้งวัน Que toma rato nido de hormigas de ไม่ león. เนี่ยมาเลย ¿Verdad? ไม่มีแล้ว Terrible. ตอนนี้หายแล้วกินหน่อยดิเดี๋ยวกินไปหลานเรื่องดีกว่า Ay, Dios mío. Igual aún no canto victoria porque tengo miedo de lo que se venga. ผมก็แค่อยากจะยิ้มอ่ะดีกว่ามันทำหน้าดีเอาไว้ Bueno, por fin te acordaste de esa cara de gato triste. La espero por su perdón, parece. ตอนนี้ผมจะไม่ทำให้ก่อน มึงเล่นน้ำกันทำไมอ่ะร้อนแดดกูชวนเลยดิมึงเลิกเล่นได้ปะกูไม่ตลกอ่ะนะ กูไม่ได้ชอบพีทมันอุตส่าห์ข้างรักมึงขนาดนั้นอ่ะมึงให้โอกาสมันหน่อยดิ Porque él está loco por ti. Claro, hazte loco. มันตีกันได้จริงเลย Piensa en ti mismo. Me perseguiste sin parar hasta มัน que ตีกัน se... ได้จริงเลยตอนนี้มึงใช้วิธีเดิมเหมือนมึงก็แหละเดี๋ยวมึงก็คงใจอ่อนให้กับมันเอง ¿Eso quiere decir que ผม cediste? ว่าคืนนี้มึงคงต้องไปหาที่นอนใหม่แล้วมั้ง Oh my god, es como si lo estuviera lanzando a sus brazos. Así lo debe sentir mi pobre Rom. เชิญเอาเรียนมาให้ขอบคุณนะมาจะลองกันหน่อยคืนนี้อีกยาวเลยมาเชิญทำเดี๋ยวอะไรก็บอกนะกูหาให้ได้หมดไม่ว่าจะถุงนอนหรือว่าถุงอะไร Oh my god. Pero Rami. A alguien no le gusta la vista que tiene. ทำไมต้องออกมาตรงนี้ไม่มาอีกวะไม่ใช่ว่าเราขนาดเราเองเลยไม่หรอกมาดิละ Por fin está sonriendo otra vez, mi chiquito. สรุปว่าพวกมึงสองคนเนี่ยดีกันจังวะถ้างั้นก็ Ay, ahora. Los van a tirar al agua. Oh. Se nos cayó el tubo. Oh my god. Qué bonito paisaje. No nos invitaron, bebé. Ah, bueno. Me quedé sola. Oh. Ese es Joss. Ese es Joss. Protegiendo y aprovechando la oportunidad para manosear a su cagüín. A mí no me engañan. ¡Ay, qué divertido! Yo también quiero ir a un campamento como este. ไอ้แจ๊คไอ้ตัวไอ้แดงนะไอ้ที่
Mi tú. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Ay. Arnold echándole porras. Es muy Joss de su parte. Amo los outfits. Re vaqueritos. Me encanta. Ay, lo bien que le queda el outfit a mi Gawain. Amé. Al parecer la temática es esa, ¿verdad? De vaqueros. Todos tienen trajecitos así. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría. Uy, uy. Güey, ya supéralo. Uy. Lo directo que siempre, güey.ไม่รู้จะกี่โมงไม่เอาเลย Ese es un rechazo más que claro, bebé. Y es la segunda vez, así que yo que tú ya lo dejo ahí. Ay. Ay, ¿será alguien que conocemos? ¿Bean? ¿Pete? ¡Oh! ¡Pete! ลูกค้าให้เงิน200,000ทำไมเงินเข้าบัญชีละคร Nomás dije que cabe aclarar que nomás dije Dean porque, o sea, en algún momento tiene que surgir algún conflicto y dado que las cosas entre Arnold y tú allá se arreglaron, pues no sabía por dónde, pero, o sea, yo confío en mi Dean, ok. Respecto a esto del robo del dinero, después de todo sabe lo importante que es para Jack. Así que eras tú. ลูกค้าให้เงิน200,000ทำไมเงินเข้าบัญชีละครทำงานแค่100,000เดียวพูดแรงนี่ Hazte la inocente, pequeña zorrita.มึงไม่มีอะไรในชีวิตมึงหน้าด้านจังวะพวกกูวิ่งหาสปอนเซอร์กันแทบตายมึงไม่ช่วยเหี้ยอะไรแล้วยังมาเป็นตัวถ่วงอีกมึงจะส่งเรื่องถึงคณะมึงแม่งโดนไล่ออกมึงไม่จบแน่แล้วกูจะได้ให้ถึงตำรวจเลยด้วยมึงอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะ Pues debiste haberlo pensado antes. อย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะนะแจ๊คแล้วมึงต้องรีบทำเงินนะไม่งั้นน่ะกูเริ่มออกตัวละครชนะแน่ อีกจากเรื่องโรมิโอและโรมิโอเป็นวัยหนุ่มไง Prison Break. แล้วมึงจำไว้นะกูจะไม่ยอมให้ละคร ไม่ว่าเรื่องที่อะไรก็ตาม
อะไรตรงนี้อ่ะ เฮ้ยนะมึงโอเคปะเนี่ย โอเค Está borrachísimo. ตอนเนี้ยกำลังไม่ฟีลสุดเลย Claramente, bebé. Estás en el sexto cielo. ที่มึงจะไปยื่นกับกูไหว ไหวนี่กับมือเนี่ยต่อให้กูต้องวิ่งวิบากหรือว่าวิ่งมาราธอนเนี่ยกูก็ไหวอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวกูได้ไหม ไม่เอาแล้วอ่ะกูไม่ชอบตัวเองตอนเมาอ่ะมึงก็เหมือนกันรีบกลับไปนอนได้แล้ว ถ้าจะนอนเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านได้ปะ Es una propuesta indecente. สภาพไม่น่าไหวเลยอะไปมึงพาไปส่งที่เต็นท์เร็ว กูยังไหวไม่ต้องห่วงหรอกแม่เดี๋ยวกูกลับเองได้ อีกอย่างนะเว้ยไหนๆปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วว่าก็ไปสนุกให้มันสุดๆไปเนี่ย อยากเต็มที่ก็ตามใจ แต่มึงไหวแน่ใช่ไหม ไหว Ay, Dios mío. Tengo miedo de que algo pase de aquí hasta que llegue a su tienda. Ay, pero estaba bien, ¿no? Ay, Dios. กูขอบใจมากนะเว้ยอาโนยอมยกโทษให้กูกูรู้นะว่ากูทำผิดอะแต่กูไม่อยากให้มึงคิดอย่างนั้นเลยกูทำอะไรที่กูหวังดีจริงๆนะเว้ยแล้วก็อยากอยู่กับมึงเลยกูรู้ตัวไหมเนี่ยมึงพูดร้อยรอบเลยนะเว้ยกูรู้แล้วมึงพูดแล้วที่จะไม่ทำนี่เลย Mi chiquito quiere estar seguro de que lo ha perdonado. Y es que también está borrachito. แล้วสิ Ah, เมาแล้วมึงอ่ะหรือไปส่งย่อง tan linda. อะไรโน่เน้น Ay, ดีใจที่เราสองคนดีกันแล้วอ่ะ que no se note que su llegada me puso nerviosa. ดีใจที่เราสองคนดีกันแล้วอ่ะอย่าเล่าอีกเว้ยพวกมึงอ่ะไม่ได้เล่าดีอยู่แล้วรักกันไว้เว้ย Ámense unos a otros. Hagamos el amor y no la guerra. เมาอะไรเล่าให้ทำไมกูแม่เบามากเบรก Y sigue tomando, ¿eh? โอ้ย Oh my god, Dick. โอ้ย Alguien quítele el vaso de la mano, por Dios. เบา ¿Quiénes son? Ámense unos a otros. Ya lo entendimos. จะอะไรกันออก Otro que está borrachísimo y sigue tomando. Ah, no, bueno. Los dos están hasta el culo. Y Dean ni que hablar, sigue tomando. ¡Oh my god! No puede ser.
¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¡Oh, my! ¿Qué le están dando? ¿Es droga? Porque mencionaron algo como eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que lo que sea que pase va a pasar porque está en este estado? ¡Tengo miedo! ตัวเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมจะได้สบาย บอกสภาพพูดเอง Lo va a cambiar. Uy.จบทริปนี้ต่อไปมึงต้องดูแลกูอย่างดีเลยเลี้ยงข้าวกูด้วย กูดีใจนะ ที่มีมึงเข้ามาอยู่ในชีวิตกูอะ Uy, ay, esto me recordó a My Golden Blood. ¿Se acuerdan la escena en que lo jala para que no se vaya? Perdón, me entró una llamada otra vez. Sí, es muy esa escena. Ay. ¡Ay! Y se moría. No puede ser. Ya, pero nos dejó a Arnold con las ganas. Vieron que su dedito se quedó enganchado en su collar. Ay, no. Ay, no. Gente, 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 gente. ¿Están los tres ahí? Encuéntrame afuera. La sonrisa de satisfacción de que lo esté llamando a él. Y que Pete esté ahí, dormido. Ahora este se va a dar cuenta, ¿verdad? Miren a la perrísima. Uy. ¡Ay, Rob! Pero bien que no querías, ¿verdad, Rafi? กูเห็นนะมึงไม่ถอดใจเรื่องใจเหรอกูว่านะไอ้แจ็คกับไอ้ดีนน่ะยังไงก็กลับมาคบกัน ไม่ใช่ไงดูดีไม่แสดงออกขนาดนั้นอะ No hace falta que me lo digas, dice. ¿Pero qué? ถึงแม้ Pero mantente al margen de mis asuntos. ยังไงมึงให้กูไปตามอีกทีให้ปะเอาดิ Me lo deja en paz con el tema de Pete. ตามมาดิเดี๋ยวกูเอาให้ก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวกูไปเรียกมาให้
มันไม่ของกูอยู่ดีอ่ะมึงชอบกูแล้วอ่ะเล่นเกมเพื่อน ทำไมอ่ะ ก็กูเป็นคนกวนตีนรับได้ก็อยู่แต่ไม่ได้ก็ไปคนแบบมึงเนี่ยนะโดนใจกูชิบหายเลย Ah, bueno. Le gustan así, dice. Que lo tengan de migajero. แต่ไม่ได้ก็ไป Alguien difícil de obtener. ถึงไม่ใจอ่อนให้กูเลย Ah, bueno. ข้างนอกอ่ะทำไมไม่ได้ทำเลยทำปะมึงกูอ่ะวันนี้อยู่ไหน Oh my god. Ay, amo que los dos saben que el otro se muere. O sea, cada uno se muere por el otro. Aunque Rafi no lo quiera aceptar. Y Rom lo sabe. Ay, Dios mío. Oh my god. ¿Aprobó el examen oral, profesor? Oh my god. Ay, ay, ay. Gente. Ahora sé lo que es tenerle envidia a un árbol. What the fuck? ¿Cómo lo volteaba? Las caras. La chupada de oreja. Ay, Dios mío. Ay, los movimientos. No, no, no. Es una mezcla letal. Ay, aquí se viene la escena del adelanto, ¿verdad? Ay. Ay. มึงไหวไหมเนี่ยสบายว่าไอ้ตัวหลับแล้วโอ้ไอ้ตัวแป้งคออ่อนชิบหายเลยแล้วมึงอ่ะมือเขาไม่คออ่อนมันใช่ปะ ¿Lo vas a tomar? ว่ากูวัดมึงดีกว่าเย็ดมา Ay, Dios mío. เฮ้ยมันต้องนี้ดิวะโปรวีโอโปรมันต้องแข่งแบบนี้เว้ย กูขอถ่ายรูปหน่อยดิจะเอาไปทำคอนเทนต์ละเอาแบบให้ทุกคนแบบฮอปอย่างเงี้ยแล้วก็แฮชแท็กที่นิดจัดวันใกล้เฉาAy, Dios mío. Estoy en modo alerta 24/7, güey. Tengo miedo. Ay, no. Ay, no. รู้ป่ะกูดีใจมากเลยนะไงที่ตัวมึงเป็นคู่กูอ่ะกูว่าการแสดงของมึงกับกูเนี่ยโคตรเท่าเลยกูต้องขอบคุณมึงเหมือนกันเลยเพราะว่ามึงเก่งมากแล้วก็สร้างมาตรฐานที่สูงมึงต้องพยายามเต็มที่ไงกูเป็นตัวรักษณะอยู่แล้วบอกว่าโอ้โหมึงนี่ยิ่งเมายิ่งมั่นเนาะใช่อยู่แล้ว
พวกกูเนี่ยคือดีนปรินออฟสิไม่ใช่ออฟสิกรรมทั้งที่อยู่เกือบโลก Uy, ya estoy viendo demasiado acercamiento. Oh my god. อันนี้คอนเทนต์บอกว่าต้องเลยไม่มีหรอกกล้องมีแต่กูอะ Uy, no, 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 no. Yo... เอา ¡Ah! Güey, 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 güey. Estoy sintiendo la tensión. Estoy empezando a sentir la tensión. La manita en la cintura. A partir de ahí. สิกรรมทั้งที่อยู่เกือบโลกเอาเกือบแล้วอันนี้คอนเทนต์ Y luego esa... ¿Qué es esa pregunta, Arnold? กล้องเลยไม่มีหรอกกล้องมีแต่กูอะนะเอาแบบ No, 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 no. ¿Qué quiere que baile? Ay, Dios mío. เออกูไม่อยากอยู่ด้วยขออยู่ด้วยได้ปะรีบกลับไปดีกว่า เดี๋ยวคนอื่นก็ไม่เห็นหรอกลงเขา A este punto yo ya considero esto traición, ¿eh? O sea, porque veo el coqueteo, veo el coqueteo de ambas partes. เดี๋ยวต้องถึงเต็นท์น่ะมึงเดินแยกเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวกูจะตามเข้าไปทำไมอ่ะนี่จะได้ไม่ต้องสงสัย No va a hacer falta que sospeche, pero que para mí que ya lo sabe ไป todo. ไหนเนี่ย Ay, güey, va a aprovechar, les va a tomar una foto. Oh my god. Oh my god. Ok, no se llegaron a besar, al parecer ambos como que reaccionaron, pero... Les digo que para mí ya hay traición. Y Rafi no va a dejar pasar esta oportunidad, güey. เฮ้ยแจ็คถึงก่อนไปพุ่งแล้วไหวไหมเนี่ยแล้วกูบอกมึงแล้วไงว่ากูจะตื่นมาวิ่งกับมึงอ่ะมึงนี่เปลี่ยนแล้วจริงนะเนี่ยปกติแล้วว่ามันจะไม่ตื่น แล้วกูบอกมึงแล้วไงว่ากูจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Ay, bebé. Lo que pasó la noche anterior va a mandar al tacho todo tu avance a ojos de todo el mundo. ฮัลโหลครับ ฮัลโหลดีนลูก ช่วงนี้ได้คุยกับพี่แกบ้างไหม ไม่ได้คุยเลยเหรอแม่ทำไมอ่ะ เห็นว่าโดนแฟนซ้อมอีกแล้วรอบนี้ดูท่าจะทะเลาะกันหนัก แม่เป็นห่วงอ่ะ จะไปกรุงเทพก็ทิ้งงานไม่ได้ว่างๆดินเข้าไปดูพี่ให้แม่หน่อยนะลูก ¿Es en serio? เดี๋ยวดีไปดูให้แล้วกันนะ Preguntaría cómo es que permiten que siga con él, pero pues, sinceramente, con tantos casos que he visto, a veces simplemente no puedes hacer nada. มีอะไรหรือเปล่าวะพี่สาวกูดิ
ตอนย้ายไปอยู่กรุงเทพกับแฟนอะแรกๆมันก็ดีนะเว้ยแต่หลังเวลาเราก็ทีไรไม่ตีกันตลอดเลยอะกูกับแม่บอกให้เลิกตั้งหลายรอบแม่ก็ไม่ยอมเลิกอะวันนี้ไม่น่าจะหนักจริงอะไม่งั้นแม่ก็คงไม่โทรมาหากูหรอก มีให้กูช่วยอ่ะบอกได้เลยนะ ไม่เป็นไรหรอกมันแค่ที่บ้านอะเดี๋ยวกูจัดการเอง อืมเรื่องของมึงก็เหมือนเรื่องของกูนี่แหละ Ay, Dios mío. Ay, justo cuando su relación se ve cada vez más fortalecida. รู้ป่ะ Debe sentirse un poco culpable por dentro. ก็ต้องยอมรับแล้วแหละว่าผมอยากดูแลมึงจริง โอ้ไหวไหมเนี่ยมึงกินอะไรร้อนๆหน่อยนะจะได้หายแห้ง เฮ้ย มีข้าวต้มด้วยเหรอวะ กูไปขอให้เขาทำมาให้อะเห็นว่ามึงกินแล้วน่าจะดีขึ้น thank you นะมึงกินด้วยกันดิไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวมึงไม่อิ่มมึงกินด้วยกันนี่แหละ มึงก็แห้งเนี่ยเมื่อวานอะอีกอย่างนะกินด้วยกันจะอร่อย Ay, Dios mío. Amo que en cierto modo pues lo dejaron como que en un área bastante gris. O sea, no hubo beso como tal, pero se notaron ahí los coqueteos, la tensión, pero a la vez como que ambos estaban muy borrachos. Pero de algún modo también el estar borracho, o sea, si bien es cierto... No sé, muchos dicen que el estar borracho pues no te transforma en otra persona, sino que más bien saca lo que realmente eres o algo así. Sinceramente yo nunca he llegado a ese punto de estar ebria. Como máximo he llegado a sentirme un poco mareada, sí, y es cierto que se despierta un poco el líbido, pero no sé si al punto de olvidar con quién estás, de quién se trata, la persona que le gusta a tu mejor amigo, ¿me entienden? Tantos vasos como Dean tomó, jamás los he tomado, y Arnold creo que no tomó mucho y él estaba un poco mejor parado que Dean. Entonces tenemos ese hecho por un lado y luego por el otro está que se lograron detener antes de avanzar más lejos, ¿me entienden? Y o sea, tampoco quiero que suene como una hazaña, pero deja la situación en una zona bastante gris. Ahora, de que si tú hubieras visto eso lo lastimaría, definitivamente lo haría, al igual con Jack. Y estoy segura de que esto va a llegar a sus oídos tarde o temprano, especialmente porque ya sabemos que Rafi vio todo. อีกอย่างนะกินด้วยกันจะอร่อย Ay, Dios mío. โอ้ยเอาละเว้ยสถานที่เก่าๆผ่านไปเก่าเป็นทุกข์อีกแล้วเว้ยตัดยังไงก็ตัดไปค่ะเพราะเขาเกิดมาคู่กันเพราะเราคู่กัน อย่าคิดมากเลยนะมึงพวกมันแค่แซวกันอะ Ay, no me digan que por fin กุ้งกับดีน va a decir que han vuelto. เห็นไหม Oh my god, no, 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 justo cuando... ¡Ah! Dios mío. Esperen que otra vez una llamada. Ah, la cara de Rafi. No puede creer lo que escuchan sus ojos.
กันไม่พ้นจริง Ahora con más razón. ละครเวทีพังมันจะสาบพวกมึงไปจนแก่เลยมาดู Con más razón va a querer exponer a Dean. เอาวะตัวเรื่องไหนกัน Un nuevo comienzo tendría que estar limpio, bebé. Y para eso como mínimo, ya que no puedes cambiar el pasado, lo correcto sería decirle lo que pasó. Ah. Ahí Rafi va a entrar en acción. ¡Ay, Dios mío! แขนนี้ว่าเป็นเด็กเอ็น Expusiste a Dean como anfitriona antes. Pues, La bueno, verdad, nada. así que- จะบอกให้แม่งสองคนเนาะ Así que vas a dejar que se ตัว cese. ไปนี่อ่ะมึงอยากเป็นแล้วมึงครับ No crees que me des la อะไร continuación. แล้วไม่มีความเห็นลองตัวไว้หน่อยเลยก็อยากรู้ดิ Realmente quiero saber cómo te ไม่ได้จะรู้เรื่องแล้วอ่ะจะมองมึงยินดีด้วยกับทีเรียสแอนนิวซี O sea que Rom le advirtió a Dean. ยินดีด้วยกับทีเรียสแอนนิวซีนะครับแต่งงานกับผมนะครับจะเล่นอีกแล้วมึงเนี่ยไอ้แต่ถ้าอนาคตเราอยู่ด้วยกันกูอยากแต่งงาน ตอนนี้มึงไม่เคลียร์แล้วนี่ที่เราสองคนรู้สึกยังไงต่อกัน แต่กูอยากทำให้มันชัดเจนกว่านี้ว่ะ Y justo él también se va a decidir. ¡Ah! Güey. Voy a sufrir. Se viene sufrimiento, gente. Ay, Dios mío. Y bueno, chicos, este fue el episodio 7 de Only Friends Dream On. O sea, todo va demasiado bien y a la vez demasiado mal porque tenemos como que una bomba de tiempo a punto de estallar. Justo cuando todas las parejas se están empezando a consolidar nuevamente, bueno, excepto la de Rafi y Rom, que aún sigue como que ahí. A la vez todo está a punto de irse al carajo y como les digo, por una situación que siento que va a generar controversia sí o sí, ya lo veo venir, por eso les digo que para mí está en una zona bastante gris, aunque por lo que vi por ahí sí hay gente que quería que algo pase entre Arnold y Dean, más que todo supongo que por el ship, o sea, Just Mix es un ship que pues nadie se imaginaba y no lo veían juntos, y una vez que plantearon por ahí la posibilidad, pues es normal que la gente se emocione y así y quiera, no sé, algún tipo de interacción, un besito o algo. Había varios que pedían eso. Pero volviendo a la historia, sí creo que también va a haber otro grupo que va a funar a Dean. Y o sea, entendería los motivos, yo no puedo porque es uno de mis protegidos, pero entendería por qué, o sea, por ahí seguro va a estar el argumento de que a pesar de que esté borracho, si es que realmente lo deseó en cierto momento, es porque muy en el fondo sí lo hace. Entonces el alcohol solo saca esa parte de él. Luego probablemente también haya otro grupo que lo defienda y probablemente yo me incluya ahí, pues diciendo que estaba borracho, y no solo borracho, muy muy borracho, y encima con drogas encima también porque algo le dieron ahí. Y al final de todo, pues digamos que se logró detener, como que cayó en cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Lo mismo con Arnold, aunque como les digo que él estaba mucho menos borracho, creo yo. Entonces como que de algún modo siento que él tiene menos de dónde excusarse, y no es que sea una excusa, pero es que siento que en el caso de Dean la cantidad de alcohol que tomó sí es un factor bastante importante a considerar. Igual convengamos que cada uno también es responsable de la cantidad de alcohol que consume, y Dean de terco pues se pone a tomar más porque supuestamente es su último año y quiere vivir la vida loca y así. Tampoco creo que él haya como que
planeado terminar en la situación en la que terminó con Arnold, pero pues pasó hasta cierto punto, no hasta el final, pero pasó, y es algo que definitivamente va a lastimar a Tua cuando se entere, va a lastimar a Jack cuando también se entere, y evidentemente, según lo que vimos en los adelantos, pues ninguno se va a atrever a contarle a su respectiva pareja lo que pasó, porque si bien antes no eran pareja, justo ahora, después de ese evento, Jack decide volver con Dean, Arnold decide empezar a hacer algo más con Tua. Y a ver, en ese aspecto creo que sí le toca funada a Arnold, porque resulta que el muchacho odia las mentiras y va a empezar a construir su relación con Tua sobre una mentira. O sea, la hipocresía. Y sobre todo cuando él se enojó tanto por una mentira que tenía las mejores intenciones. Pero la suya, güey, la suya. O sea, era lo mínimo que podía hacer, decirle a Tua antes de empezar lo suyo, para que pues él tenga todo el panorama completo antes de decidir si quiere tener algo con él o no, así como él quiere también, o sea, quería conocer bien a su pareja o a su futura pareja para tomar la decisión. Les digo que a comparación de los estándares que Tua le ponía a Arnold, pues para entrar en su corazoncito, los de Arnold eran bastante altos, y ahora resulta que él va a caer en lo mismo, en lo que él exigía de la otra persona. Y vuelvo a repetir que Arnold ni siquiera estaba tan borracho como Dean, o sea, nomás para poner ahí la cerecita del pastel. En fin, gente, la hipotenusa, como les dije en el episodio pasado, yo espero que Tua pues se la cobre todas. Me pregunto si quizá ahí es donde Boston va a entrar a jugar nuevamente, porque pues recordemos que él también le hizo la propuesta indecente, entonces quizá por el despecho pues Tua vuelve a contactarse con él y así, porque recordemos que Tua también casi cae ante el beso con Boston, entonces quizá decide ceder ante la tentación. Ahora, pues las cosas entre Rom y Rafi están como que cada vez más estables, diría yo. Ya Rom decidió sacar a Pete por completo del cuadro aquí. Ya ni siquiera lo usa para sacarle celos a Rafi, porque en primera sabe que sí o sí Rafi va a sentir celos, y en segunda sabe que no lo va a demostrar por más celoso que se sienta, porque así de orgulloso es Rafi. Pero pues ya lo conoce bien, sabe cómo manejarlo y está dispuesto, o sea, él literalmente dijo que le gusta a su tipo, que sean duros de roer, que lo traigan de migajero. Así que tuvieron ahí su encuentrito en el bosque, bastante intenso todo. Güey, las escenas de estos dos son bastante potentes. Surgió también un nuevo dato que recién conocemos acerca de la hermana de Dean, pues viviendo con un maltratador prácticamente. La mamá le llamó para que él vaya a verla y así. Entonces supongo que también ahí hay otro contexto, otro pedazo del contexto que explorar, ya que en este episodio realmente se vuelve a ilusionar. Tuvimos el flashback de cuando le pidió a Dean que sea su novio, y de algún modo pues estar en ese lugar supongo que le trajo varios recuerdos. Tienen momentos bastante bonitos ahí en el campamento, y luego hay ciertas cosas, ciertas acciones que le hacen sentir a Jack que efectivamente Dean está cambiando. Y por eso es que decide, pues, ahora sí, nuevamente ser su pareja. Pero ya vimos que probablemente eso va a durar muy poco. Así que nada, chicos, vamos a ver cómo sigue todo esto. Cuéntenme ustedes también qué pensaron del episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.